Moje ime je Pavle Kostić, poznatiji sam kao Jopa, imam 20 godina, igram na poziciji top lanera i većinu svoje karijere sam proveo u Španiji, tako da zapravo nisam toliko poznat u Srbiji. Moja ljubav prema video igrama je počela od malih nogu, kada sam gledao svog oca kako igra razne igrice i tako i meni sve to privuklo. Počeo sam da igram neke pucačine, ali najviše su me privukle te strateške igrice kao što su na primjer bile Age of Empires, Age of Mythology i jednostavno sam počeo tako da uživam u tome. I tako je, kad sam otišao u osnovnu školu, 5. i 6. razred, tad je došao LoL na scenu, izašao je kao nova igrica i tu je mene jedan moj drugar, to jest predložio mi je da probamo LoL, rekao ajde da dođe da igramo LoL, znaš, ovo ono. I ja sam, znaš, prva reakcija je bila, šta ću da igram LoL, znaš, igrice za klince, gluposti i tako dalje. I naravno, sklonio sam svoj ego sa strane i zapravo sam probao igricu. I po početku mi se nije toliko svidela, ali recimo za nekih mjesec dana kad sam otkrio neke nove heroje, kad sam video koliko stvari može zapravo da se proba, krenuo sam da igram sve više i više. I dalje nisam imao toliko slobodu da igram koliko hoću zbog škole i zapravo moji roditelji mi nisu dozvoljavali da igram previše, tako da sam morao dosta to da kontrolišem. Ali eto, recimo, tako je počela moja, da kažem, igračka karijera. To što su me roditelji forsirali da završim školu je i dobro i loše, da sam recimo odustao od škole na vreme, ko zna gde bi sada bio, zato što opet sad kad pogledam da su samo malo mlađi igrači od mene dobili mnogo bolje ponude, recimo kao što je Broken Blade otišao u TSM, to sam mogao da budem ja, zapravo mene čak TSM kontaktirao i zapravo sam pričao sa njima, ali čak eto zbog vize i toga nisam mogao da odem u Ameriku da odigram taj tryout. I eto, mislim da sve ima svoju cenu, ali ja recimo planirao sam da odustanem od škole, ali nekako nikad nisam imao, da kažem, toliku želju da uvek sam imao u glavi, znaš, nikad nije kasno, čak i ako završim školu na vreme, znaš, imat ću svoju šansu, dokazat ću se, ali smatram da u Srbiji je to malo teže jer kad završiš srednju školu ti imaš otprilike 18,5 do 19 godina, što ume da bude čak previše kasno za e-sport. Moji omiljeni heroji su bili, tada kad sam krenuo da igram LoL, jeste prvi heroj kog sam kupio je bio zapravo Shen, zato što je to kao privukao me ninja, tako to. I zapravo tad sam krenuo da igram top lane prvo zato što on bio top laner i igrao sam zapravo full AD Shena, nisam ga čak ni igrao kako treba kao tank. I nakon njega sam onda kupio Renekton'a i on je isto bio top laner, naravno ja to nisam znao zato što kad sam počinio da igram igricu zapravo nisam imao pojma da uopšte postoje tako laneovi koji treba da to tako funkcioniše. I igrao sam Renekton'a, ali nakon toga me je dosta privukla Vayne i zapravo kad sam kupio Vayne, čak sam tad bio 20. level, znači nisam još bio ni 30. i nastavio sam da igram Vayne na AD carry poziciji naredne 3 godine, sam samo igrao Vayne i to mi je bila nekakav najduži period da sam ja uživao u nekom heroju, ali nakon nje sam zapravo počeo da igram Riven i onda sam narednih 1,5 do 2 godine igrao otprilike Riven, Lee Sina i Nidalee, te neke heroje koje su dosta zabavni i sa kojima može se uradi dosta stvari. I zapravo prvi put sam tada uspeo da dođem do Challengera te 5. sezone kad sam igrao ta 3-4 heroja. LoL sam u početku igrao čisto iz zabave i kada sam shvatio da sam jednostavno, da kažemo, dovoljno dobar, kad sam uspeo da dođem do Challengera, tada sam počeo čak da igram te malo srpske turnire tu i tamo. Zapravo sam osvajao sve, iako nisam bio toliko dobar. Odmah sam, da kažem, uskočio u dobar tim gdje sam bio sa Baxom, Double Aimom, Demented Clown i Zdengo je bio tu. I to smo igrali turnire, dobijali smo sve, ja zapravo nisam izgubio ni jedan turnir u Srbiji, što mi je i dalje drago. Posle toga sam direktno uskočio u jedan od engleskih timova i tu sam, da kažem, prvi put igrao neku stranu nacionalnu ligu i to je bio prvi put zapravo u istoriji tog kluba da smo došli do play-offa sa tim rosterom u kom sam ja igrao
i uspeli smo da izvučemo treće, četvrto mesto. Izgubili smo polufinalu, nažalost. I zapravo sam se dosta pokazao na tom turniru i čak tokom tog turnira je mene kontaktirao Asus ROG Army koji je tada bio u španskoj ligi. Naravno, tu ponudu nisam mogao da odbijem. Nedelju dana nakon engleske lige ja sam odmah potpisao za Asus ROG Army i pošto sam dalje tada išao u srednju školu, to je bila 3. godina, nije mi bilo baš toliko idealno da radim jedno i drugo, ali uspeo sam da dođem do neke komunikacije sa nastavnicima i razrednim, tako da mi je zapravo dozvolio da mjesec dana budem odsutan iz škole, da odem u gaming house. I zapravo cijel decembar sam proveo u gaming house u Španiji. Pripremali smo se za taj glavni turnir, što je bio playoff, takozvani Gamergy u to vreme. I da kažem, taj Asus je bio moj prvi baš profesionalni tim. I kad smo igrali taj playoff, stvarno je bilo, to mi je da kažem, glavna stvar moje karijere. I to smo osvojili, jako sam se dobro pokazao, dobio sam MVP turnira. Čak cela sala od 3 do 4 hiljade ljudi je vikalo neko moje ime, što mi je bilo nekako najlepši osjećaj koji sam zapravo imao tokom svoje cijele karijere. Samim tim što sam igrao za klub i što sam nastavio da idem u školu, stvaralo je dosta problema čak i u organizaciji. I onda su mi oni dali, da kažem, neki ultimatum gdje ili ću da budem tamo u kući i da igram od kuće, ili ću da budem zamena za tim dok ne završim srednju školu. Naravno, tu mi je, da kažem, bilo to prelamanje da li želim da nastavim da idem u školu da završim taj 4. razred srednje škole ili da odem u Španiju. Pošto čak do tad nisu imali kuću, nisu ni uzeli kuću još, nego to bio, da kažem, neki njihov ultimatum. Ja sam odlučio da nastavim da završim školu, bio sam kao zamena, smanjili su mi dosta platu i sedao sam od kuće. Sedao sam kući, malo sam komunicirao sa njima, ali generalno sam, da kažem, tu napravio pauzu od celog tog takmičarskog dela koje je trajalo otprilike 6 do 7 mjeseci, gdje sam ja gledao samo da završim školu. I dalje nisam mogao da se odvojim od LoL-a totalno, i dalje sam igrao, i dalje sam bio challenger na Vestu, obratio sam pažnju na solo queue i sve to. I tad sam dobio ponudu da opet odem u Španiju, da igram za Kif Esports. I to je bio moj povratak na scenu. Nakon te neuspešne sezone sa Kifom, iako smo imali dosta loše rezultate kao tim, ja sam se dosta individualno dobro pokazao. Nakon toga su počeli tryoutovi za sljedeću sezonu i tu sam igrao sa par nekih španskih timova, bio je tu G2 Vodafone i par ostalih, ali recimo moja želja je bila da igram za Giants. I igrao sam tryout sa njima, smatram da sam dosta dobro odigrao tryout i oni su složili sa tim, naravno, i tu sam dobio ponudu od Giantsa da potpišem na sljedeću celu godinu. To mi je, da kažem, bio prvi malo duži ugovor. To mi je bio najbolji period jer nisam imao nikakav stres, mogao sam samo da se koncentrišem na igru, davao sam sve od sebe, maksimalno sam se pokazao u svakom pogledu što sam mogao. Čak sam uspeo da dođem do prve pozicije na EUWest serveru, što generalno nije ošte lako i čak retko ko od profesionalnih igrača je uopšte došao do tog nivoa, ali meni je jako drago što sam ošte uspeo da dođem do toga. I tokom cele godine smo mi zapravo bili drugi
U polufinalu prve sezone smo izgubili od Movistara. Nažalost, tu je bila jedna jako teška situacija sa našim džanglerom koji se razboleo 2 dana pred meč. Zapravo kad smo putovali i morali da ide u bolnicu i tu smo, igrali smo polufinale sa 2 top lanera, taj turnir ili to polufinale. Tek 4. partiju je došao Razor, tada naš džangler, je uzeo previše lekova i zapravo uspeo da dođe da odigra barem taj jedan meč. To je tu jednu partiju koju smo isto izgubili i na kraju smo izgubili to polufinale sa 1:3. Druge sezone, ovaj put smo pobedili u polufinalu protiv Kifa u play-offu sa rezultatom 3:2, znači bilo je dosta gusto. I onda smo igrali u finalu protiv Mad Lionsa. Mad Lions je inače bio tim koji je dominirao od početka godine pa do samog kraja. Oni su osvojili, išli su na EU Masters, došli su do polufinala. Tada su izgubili od Origina, ali naravno imali su zapravo dobre šanse da osvoje. A što se tiče našeg finala, to mogu da kažem da nije čak bilo ni toliko blizu, jer su generalno bili dosta bolji tim od nas, jednostavno da kažem da su nas pregazili sa rezultatom 3:1 i tu jednu partiju što smo dobili smo imali jako puno sreće. Nakon tog finala bio je turnir EU Masters. Prvi seed iz Španije ide direktno na turnir, a drugi seed koji smo bili mi, izgubili smo finalu. Igramo taj play-in stage. Nažalost, nismo uspeli da se kvalifikujemo do tog glavnog dela EU Mastersa. Izgubili smo od NIP-a u knockout fazi. Isto je bio best of one sistem, tako da smo i dalje imali jednu samu partiju, što po mom mišljenju nije uopšte idealno za tako neke velike turnire. I mi smo ispali sa turnira i to je otprilike bio naš, da kažemo, kraj kao tim. U narednom periodu ću igrati za Mad Lions. Potpisao sam već ugovor i čak sam potpisao na 2 godine, tako da ću provesti dosta vremena sa njima. Za uspešnu LoL karijeru moj glavni cilj jeste da igram u toj LEC ligi, jel tako? I nadam se da će to biti, to jest moja želja jeste da zaigram ili za Fnatic ili za G2 Esports.